बात उठाई के ना काम करे ऐसे वीडियो करे ऐसे की कोट एक्चुअली सही ना हुए पूरा ज्वेली जैसे कोकोर भी लोवले भी ना पड़ा हुए दो बार हुआ से दे खेती दे बहुत ना पहला भी एक ब्रांड दा बॉईल करके ना रखे दिशा काम साम कोट एक्चुअली पूरा ज्वेली के ना था आज तो बात कर कोकोर तो सही ना हुए बात तो लो ना पड़े हो जैसे आज ये मुक्बांग करेगा जोला बात मुक्बांग करके देखा देगा वैक्सीन मारा ऐसे एकता लाना एकता दे देती हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन तो गाइस बेसी दिन होइसे आरो दारी सब बोरा हो जैसे दे बेसी दिन बड़ा वीडियो ना बना हो जैसे आलछे हो जैसे आजकल मतलब वीडियो बनाओ ले ना आली राइट टेक बड़ा पानी गिरा बड़ा हमला फिशरी लाए तो मास पहले इतिया बड़ा मास बेसी पलाइसे ना आरो चेक करो लाइसे किनगा से पानी किमान लेवल दे से सावले आरो बेसी दिन होइसे वीडियो ना बना तो बेला तो आमी एते कि फेकाय ताय जायगे ना लगे ना ने दे पाथर भी मतलब पाता कान फेकाइले खुरी कान फेकाइले ना एदा ताय के लगे ना आमी शॉर्ट वीडियो लब देखाइ दियो आपन के और इनि शॉर्ट हो गया आपन के देखाइ थाकिबो आज काली किले वीडियो ना बना एतु आमी लब छेदे अते जायगे ना को दे ताय मस्त रो गुसी के ना सो हमने बेला मस्त रेस ते फेकाय सो दे like it as lapa pata fekai sa me ha tipe ga lapa चल दावा छे काम दावा चल हमला गोरला हला तो इनगा से मिस्त्री की होसे ना जिने विंडो बना से देबे विंडो नान्या हो जैसे और पानी भी और आज भी गिर बोले से हमी दे गावर के बाद खेला बोले से दे खेलाई के ना ताते दुई तो थका और इतु ना डांगरो होसे ना ना पाल रस है ना कमेंट्स दे कोबी हमी तो जा महीना एक बार अपन के देखाइ से होला ना जने गइसे बोले जाइगे ना जा महीना ला वीडियो एक बार साबी और ताते ला गावरे और इतु ला ना डांगरो होसे ना ना मरम पर कमेंट्स दे कोइ दिबे दे 3 महीना निसना हो আছে गावरे तो आमी किला माने होदाय साबरा सेम बोलता छोटो हो जाय निसना दिखा আছে दे चलो गाइस तो पानी भी गिरो बोले আছে फटाफट गावरे के बाद खेलाइगे ना हमें अपने ने दिखाइ दो बात खाइगे नहीं घुमाई थाइए दे ए बेला तो डांगो होसे ना दो अरे एक थका दो आमी पहिला फर्स्ट भिडियो जे देखाइ के ना आछना अपन के 2 महीना ना किमान ला आसे कोइ के ना 2 महीना ला आसे 3 महीना हो जसे दे आरो तो होसे ना जने पहिला येते हाला तमजे तो छंदा दे बारा भी उलाय थाकछे पहिले भी होदाय साबरा ना डांगो दो होइसे ओले भी होदाय साबरा जा दे बहान ने लागे दे ताला जरा भी देखाइ दो दे तीनता एक उमर लास ले बे तो दुई दा तो गाव एकता इने जलाब जाएगा ना एक महीना निसना बात खाना है तो पूरा कमजोर हो जैसा आज कल तो गाव रिकवर हुआ से तो ये तो भी दिखाई दो दे बात खाई ना आराम पर घुमा से दे और इसरो मरम पर फैला हमला osro de गावरे सब मरि जैसे हुआ से दे पहले भी इसरो मरम पर हमला ये तो बेमार है और आज कल आमी वीडियो ना बना तो किनगा को आलसी भी আছে और एकता मन दे एकता किबा ना पंचानिस ना कुता बार आमी काम रइसे दे तो बड़ा बिजी मारे আছে प्रार्थना करदी থাকিবি इको न हो निमि जाना आमी खान ला फैमिली ते अलरेडी हैपन हो गेना আছে कुता बार काम रइ गेना मरि जाला ना दीदी ला छोकरा तो बड़ा आमी भी नि गाव तो इता तक तो ठीक আছে होइले भी एकता मन ते आराम নাই किला मानी फैमिली ते अलरेडी हैपन हो जैसे हमला बेला तो वैक्सीन मारला আছে दे होइले भी मन ते एकता आराम ना थाका बड़ा वीडियो से तो इंटरेस्ट ना थाका हो जैसे घुमाए थाकिले भी किनगा सपना भी बिया पाए तो फैमिली ते अलरेडी हैपन हो गया ना से तो ना
কিনা কামৰিছে এইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপুনি তো আমি কিনা কামৰিছে এইটো শ্বেয়াৰ নকৰা এই দে ফাৰ্ষ্ট গাহৰি দেখাই দিওঁ আছে এইটো আৰু তিনিটা কি উমৰ লা আছে কোৱাটো এইটো আছে দে এইটো দুইটা না আৰু তো কি উমৰ লা আছে এইটো হাৰ্ডি চিকনা থাকাটো এতিয়াতো তো মস্ত হৈ যাছে টকটা নিচিনা হৈ যাছে দে ঠিক আছে আজিকালি ভাল হৈ যাছে সেইটোতো খাই কেনে আৰাম পৰা ঘুমা যায় আৰু আমি এইটো কুটা কামৰি দিছে কোৱাটো না এতিয়া বি দেখিছে না তাতে গাহৰিকে আমি অলপ ভালা কৰিছিলে তাই বেছি বেলাটো গাহৰিকে চাবই নাপাৰে পাহাৰ দি ওলাইছো গ'লে খেলি থাকে হ'লে বি আমি কাৰণ জানুৱাৰ গাহৰি নহয় কিনা দচৰা কুটা হ'লে বি এইটো ছাগলী খান গৰু খান আহিলে আমি খেতাইলে না তাই বি খেতা আচুৰ হৈ যায় কাম না কামৰে হ'লে বি এনেকা খেতা মতলব কিনে কব বেছি কাৰা আছে আৰু গাহৰি ওলাই কিনা আমি খেতাইলে বি তাই বি গাহৰিকে খেতাই কামৰে এনেকা না তো এইটো গাহৰি ওলাই যাইছে তো না ওলাই কিনা বেৰাই থাকিছে এইটোৰ পৰা আমি বেলাকে বন কৰিব পাহৰি যাইছে আৰু দৌৰি কিনা হাইলোৱা ট্ৰাই কৰা টাইমতে তাই আমি গাহৰিকে দৌৰি কিনে উঠাইছে তাই জাম কৰি আছে গাহৰিকে কামৰো কৰিলে না জাম কৰি কিলে মানে গাহৰি হালা কৰি আছে তাই হালা কৰিলে এনেকা এটেক কৰে তো এনেকা জাম কৰি আছে আমি ঠিক ইয়াতে টাৰ্ণ কৰি কিনে ইয়াতে হাইলোৱা টাইমতে তাই গাহৰিকে কামৰিলে জাম কৰাটো হেমলা এইটো যায় দে না সেইটো দায়িত্বই এতিয়াতো অলপ ভাল হৈ যাছে ইটো আৰু ইটো থাকছে দেই ইটো আৰু আজিকালি জিম লাছ দে গড়লা জিম লাছ বডি সদি কিনি আছে দামালি কৰা লাছ চলো তো চাবি না বিজি মাৰা আছে তিনটা বিজি মাৰিছিলে একটা দুইটা তিনটা দাগি বহি যাইছে ভ্যাকসিন মারা আছে একটা লানা একটা দুইটা তিনটা আমি খান যেতে ভ্যাকসিন বি নাপাৰা ওচৰতে না তো একটা সাথী বি কৈছে আৰু একটা ডক্টৰ বি কৈছে তো আমি ভ্যাকসিন মাৰো হলে কুটা কামৰিছে ভ্যাকসিন মাৰা মতলব কুটাটো ভ্যাকসিন মাৰিকে না আছে বি তাইকে কল কৰি কেনে সুধি চাইছে দে তো নিজৰ লাভ কুটা আছে কৈছে বোলে বিজি বি একটা মাৰ লবি আৰু নিজৰ লাভ কুটা আছে কইলে চাই থাকিবি 10 দিন ভিতৰতে কুটা মৰি যাইছে কইলে বিজি সিজি মাৰবি আৰু মানুবি বিজি মাৰ থাকিলে বি কোনবা তো এফেক্ট নহা হৈ যায় আৰু না বাচে কই কুটা 10 দিন ভিতৰতে মৰি যাইলে মানুবি না বাচে কই 10 দিন ভিতৰতে এনি বিজি মাৰগে না বিজি কোনবা তো মাৰলে বি না লাগে কইতো না আৰু 10 দিন ভিতৰতে কুটা একো নহয় কৈছে কইলে মানুবি একো নহয় কৈছে দে আৰু আমি নেট সেট চেবে সার্চ কৰিছে এনেকা থাকছে এটো ৰেবিস বেমাৰ থাকা খানদু মানুকে কামৰিছে হইলে 10 দিন ভিতৰতে মৰি যাও কই কুটাটো না তো হইলে বি কিনিয়া কো তাই খানদু ইনিয়া কৈছে আমি কে তো পৰা আৰু টেনশন এটো 10 দিন দা আমি ঘুমাও বি না পারে ঘুমাইলে সপনা বি মান বিয়া সপনা পাই থাকছে দে আৰু ইনিয়া কৰি কিনা সব জাদে কিমান গোবৰাজ আছে সবৰাজ আছে সব লা দাওই খাই কেনে বহি আছে কোনবা তো দাওই তো না এই চাইলে গিন লাগালা দাওই বি থাকছে দে উপায় নাই আমি দাওই খান হে নহয় কিনে কিবা কিবি সামান হইলে মানুহ মুখ টাচ কৰি কেনে আমি দিছে কইলে নহইলে বে একটা আলসি হলা দাওই খান তো না আমি ভমিট কৰি দে তো হইলে বে উপায় নাই ভাল হইলে মন এটো পৰা দাওই সাওই কি লেত্রা পতরা মাটি সাদি নিচিনা বাইখানা নিচিনা দিখা দিছে হইলে বে খাই কেনে না সব জায়গা ট্রাই কৰিছে টেষ্ট কৰিছে দাৱাই আৰু বিজিবি মাৰা আছে 10 দিন পাৰ হৈছে 1 মহিনা হৈছে কুটাটো মৰা নাই তোৰা মন দল পাৰা মই কেনে আছে দে বিজিবি মাৰা আছে ভ্যাকসিন মাৰা আছে সাবিনা ভ্যাকসিন মাৰা লাইন ডাকি সাকি বহি গৈছে এটো পুৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি দি থাকিবে আমি গাইস তো আজলা ভিডিওটো এতিয়া পৰা এন্ড কৰি দিব কই দেন নিচিনা মৰম পৰা আমি সাপোর্ট কৰি থাকিবে আমি তো চ্যানেলটো কিলে বি ছাড়ব মন না থাক মতলব আমি লাস্ট চ্যানেল দে ভিডিও দে ভিউ না পাইলে বি 100-200 ভিউ পাই থাকিলে আমি ভিডিও তো হাইলি থাকিব দে হইলে বি আমি কোয়াইন্স না এতো কোটা কামরেছে ইনগা হৈ গেল না দিমাগ কাম না কৰা হৈ যাইছে এতো নিমদিয়া পলাই টেনশন বই থাকিলে বি খাই থাকিলে বি একটা টেনশন না এতো নিমদিয়া ভিডিও না বানাই কেনা থাকছে আৰু মুকবাং দো আলসি হৈ যাইছে দে কি হৈছে না জানে মুকবাং দাল হৈ যাইছে তোৰা টাইম টু টাইম বানাই থাকিব একো নহয় আমি
ini কি করে itu kan nana ini हफ्ता एक बार होले महीना एक बार होले भी अपन के व्लॉग बनाई के देखा था कि तो बड़ा पहिला निस्ना सपोर्ट कर दी था कि वे चलो गाइस टाइम ला भिडिओ तो आज तो हमला व्लॉग दिए था एंड कर दिबो मरम पारा कोनबा चैनल दे नतुन थाइसो गलिया सब्सक्राइब करि केना सपोर्ट कर दी था कि वे आरो हामी निमित्या प्रार्थना करि दिबे तो बाय बाय